ዲያቆን ቴሌፎን እንዳተዛረበ ናባይ ገጹ ክመጽእ ረኣኹ ክገልጾ ዘይክእል ፍርሒ ስንባደ ዝተሓዋወሶ ስምዒት ወረረኒ ዲያቆን ይኸማስ ኮይኑ ክዛረበኒ ጸኒሕ ማለት ድዩ በልኩ ግን ባዕለይ ክምልልሶ ዝኽእል ሕቶ ይነበረን ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ ዲያቆን ስለ ዝቐረበኒ ሰላም ክብሎ ተሳኩ ኢዱ ንሰላምታ እናሰደደ ሰላም ዝሓፍተይ ሚሊ ንስኽ ዲኺ በለኒ ኣነ እውን ኢደይ ንሰላምታ ዘርጊሐ ጽቡቕ ኣለኻወ ኣነ በልክዎ ጽቡቕ ዝሓፍተይ ኣነ ድማ ኣቤል ይበሃል በለኒ እወ ይፈልጠከይ ጋጊኻን እምበር ቅድሚ ሕጂ ተራኺብና ነርና ስለምንታይ ደኣ ዲያቆን ከለኻስ ዲያቆን ኣቤል ኢልካ እንደትላለየኒ ኣቤል ኢልካ ተላሊኻኒ በልክዎ ፍርሒ እንዳተሰማዓኒ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል ምናልባት እቲ ስም ከቢዱኒ ወይ እውን ዲያቆን ምዃነይ ረሲዐዮ ከይከውን በለኒ ዘረባ ስለ ዝጠፍኣኒ ፍሽኽ ኢለ ስቕ በልኩ ናይ ብሓቂ ዲኺ ካብ ብሪመን ንዓይ ክትረኽቢ መጺኺ በለኒ ነስኸ ይሃብክዎ ከለኹ ኣብ ኢዱ ፌስታል ናይ ኣልዲ ዝሓዘ ወዲ ሕውስ በለና እሺ ወይ ዘሪት ሚሊ እንቋዕ ደሓን መጻኺ በለኒ ተገዳስነት ብዘይብሉ ላዛ ማትስ ንስኻ ዲኻ በልክዎ እዋ ጽቡቕ ኣለኺ ይሓስኽን ኣነ ማትስ በለኒ ዘረብኡ ኮኸቡ ኻፍራሕካ መዓት እዩ ጽቡቕ ዝሓወይ ከመይ ኣለኻ እሞ ኩሉ ሰላም ድዩ በልክዎ ሳላኽን መከራ ንርኢ ኣለና ዕድመ ንዓኸን ምስ በለኒ ዲያቆን ኣቤል ድማ ማትስ ስነ ስርዓት ግበር ኣበይ ምስ መን እንታይ ትብል ከም ዘለኻ ፍለጦ በሎ ሃይዲ ኳዓርኪ መቸም ስቕልካ ኢኻ ነዘናዋል ትሕለቐለን በሎ ንሱ ድሓን ንሱ ይጽንሓልካ እሞ ወዲኻ እንትኾንካ ንኸይድ ቁሪ ትሕርመና በሎ ዲያቆን ንዕናይ ሚሊ ገዛና ትርእዮ ንማትስ ድማ ኣይተሓዝሉ ኣብ ኣፉ ዝጸንሖ እዩ ዝዛርብ በለኒ ኖ ጸገም የብሉን ኣይሒዘሉኒ ዘረባይ ከይወዳኹ እንተዋፂክ ዳ ዋላ ሓዝለይ በለኒ ማትስ ትረይን ናይ ውሽጢ ከተማ ተሰቒልና ገዝኦም ክሳብ ንበጽሕ ምስ ዲያቆን ዲቕ ዝበለ ዕላል ከፈትና ዲያቆን ከምቲ ብዕላል ጥራሕ ዝፈልጦ ዘይኮነስ ልዕሊኡ ኾይኑ ይረኺበዮ ኣዝዩ ትሑት መቕሉል ተዋዛይ ስነ ስርዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ምስ ማትስ ብኸመዮም ክቃራረቡ ጀሚሮም ብጣዕሚ ይደንፂኒ ከምዚ ኢልና ገዛ ምስ በጻሕና ገዝኦም ካብቲ ዝተጸበኽዎን ላዕሊ ኾይኑ ይጸኒሕኒ ነናቶም መደቀሲ ክፍሊ ሽቓቕን ክሽነን ድማ ብሓንሳብ ተዋሂቦም ንሳቶም ግን ነቲ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ ነቲ ሓንቲ ድማ ናይ ሳሎን መቐበሊ ኣጋይሾም ገይሮማ መግቢ ተቐሪቡ በልዕና ምስ ወዳእና ማትስ ክምለሰኩሜ ኣዕልሉ ኢልና ገዲፍና ወፀ እንታይ ከም ዝብሎን ብየን ከም ዝጅምሮልን ሕርብት ኢሉኒ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ከለኹ እሺ ሚሊ ዋላ እኳ መምጽእኺ ንጽቡቕ ይኹን ንሕማቕ ተዘይፈለጥክዎ ካብ ብሪመን ክትረኽብኒ ኢልኪ ድኻምኪ ክሳራኻ ከይጸብጸብኪ ምምጻኺ ከመስግነኪ ይፈቱ ግን ይቕሬታ ግበርለይ ደኣ እምበር ምስልኹ እኳ ተዘይሓደሰኒ ክዝክረኪ ከኣልኩን ኣበይና ንፋልጥ በለኒ ባዕሉ ዘረባ ዝጀመረለይ ቁሩብ ፎኹስ በለኒ እው ሓቅኻ ንስኻ እኳ ኣይትፈልጠንን ኢኻ ኣነ እየ ዝፈልጠካ ኣበይ ከም ንፋልጥ ንዝብል ንግዚኡ እሞ ንግደፎ ካብ ኩሉ ሰብ ኢኻ ጠፊእኻ ናይ ድሓን ዲኻ ቀንዲ ንዓኻ ክረክብ ኮለል ዘበለኒ ድማ ድሃይ ምጥፋእኻ እዩ በዓል ሳሌም ፊዮሪ መሓሰየን ዘኪርካየን ዶ በልክዎ ኮንፊደንስ ኣጥፊአ
نزل زربا دبلغ لقيبي ليو ذكر كان ديلكي كم يجيراها خرسان نساتنا يرسعنني أنا يرسعنني دهلني قصو تأثيرو منفسو غربش جمرة مو مرة انت شغيلن زلوا تكون كاد على هين زي قبر كلن بلكو ميلي إذا حتى زي حجهم اللي سلكي كألني كن حدا نجرك نجركي بزي زخانة مغنياتا يكون زي دوللن زلهو كدوللن مس أنكس حق كتقاوت عليه يكون كن إلو زراو وقارته كنتاتو نبكال إسلاز وسدني فرحت كسم عن جمرة ديهكون حوي يقريت هذا أمبر ولا مغنياتي هاللغة تليفون كان ما تسكتوين بركة كنك زيادة ويلن كرخبا خاي كألان ما تستقبلو تعرفي زاك زمان ناي ما تستقبي لألين سخات فلتو تليفون كان ما تسمها بكوني عيوي بلني مغنياتو ما تسكبرت ناي سب زبال يبلون بفلاي دك أنستيو سب كوين ناي سموعني بلكو لما جمريا زي زرخبو زلخو كمزا عين الزربا خزارو ومقالي نعو طري زي كونس نعي ولا يقريوني دياقوم في الشيخ دحر مبال ميل لحبتي بزح زي تفلت يا نجر له نمنتاي تليفوني ما تسيبيه نجركي كخبدني حدا نجر كتفلت يدلي نماتس كاب قدم يزفلطو حما عصب يكونن على هوتي كابتم قدامي درجة سرعة مسابات ما تسحدي من البازار وسميدك خوني خالي جن ماتس إلو زربو أقارته من هالبات كم سلو زلها نيرو خون خالي جن ندعي ما رخفيو كم يجيركم بحنساب تنفرو خمان كي جرمني ترفن بلكو وعيلك حديركي بزعبا ما تسمفلاتك زي ترفكي حدا حقك نجركي بتخكل ما تساكايدو قنع يلن نبهارياتو كم محايشو كل جزي زاربو انت غنا ما تسافلت أسلا زي وحدو كتسمعي تقلنها كم مسحف قدس همسها تتزارب كايو المسحف قدس العلينا يزفلتو حانت ويكلتا تقسم سيو كم زي تزارب يزقبركا أب عالم كابزلو مسحف تدما دارقا خلين بيبو سلازي اندافلت ازقا قسب كنت معدو هنا اخترمو اي تقلنها كم زي الناس معزدك أسا نغني كايو نيسمع زبال مسلام شالو كوميو امو نازا خمزة عين السب تنحمي اللحفتي كمل لقالكي كم زنا خخاون زقابرو مغنيات اللو ماتس دياقوني نيرو دياقون بدياقون خمان تمرت زتساقا بدياقون قداسي قدس عم مدرخ وزيوخ سبخ زسوم سب كي تقرملو زحلف سباي نبرن ملؤ سب زبهال سب يلن ماتس ملؤ نخي كون زقابرتو ببهر ايدو ما وعيا دياقون وعين تخينو ما عليها زي بالفتنا يزمطو اتو تاريخ كحترالكي ماتس نهبز مسمطة نحانت تمهاريتو زنبرت قول عيفتو امو نحادار نقوم نجر كم زمناي نجرة التقول عن تايوت مغنيات ندعي نتحسب قناي تقبلتون أبزق زيزد ما مورالو تتنكفو منفسا وقعزو أخزح اللي جميرو سيد عندما مأتوس لزرخبة عبقن ويعب فتنا يقمي تلو كم زترئيو ملك عيخون كمانا زوات ايولو مسؤول ما تمرت مليو كسحك تصود ما معت بزي استسلبت حنتي عب كامب مسؤول زنبرت حفتنا عفقرت واتقلكي كم تفوتوا غيت نقرو عام سينا بعلو كاف كنا تاسر الديوخي حتى دما لبو مستعان تقول عينيرو إذا تفوتوا زنبرت ترانسفر تبايلا جزء أمس حزت ممرقطة قبرو الكميلة نوتم دك خامبا زنبرو تعدمم كابي كم زمت صندعي سوا ود سوا صماميقا الكل زلو مستجزئة
ንማትስ ድማ ዘሳስየለይ ስለዘየለ ንስኻ ውድ ገዛ ኾንካ ተዓጠቐለይ ትብሎ እሞ ማትስ ድማ ስዋ ክፈቱ መዓት ስለ ዝነበረ ሓራይ ከሳሰልኪ ግን ስዋ ትርፍለይ ኢኺ ኢሉ ከሳሲ ይውዕለልኪ ኣጋይሽ ምስተፋነው ንሳ ገዛ ኣፀራርያ ኣቑሑት ክትሓፅብ ንኽሽነ ኸይዳ ንማትስ ድማ ስዋ ቀረበትሉ ኩነታት ከመይ ነይሩ እንድዒ ማትስ ንንጉህኡ ነፍሱ ኣብ ዓራት ምስታ ቆልዓ ይረኺብዋ ኣመና ይሰንቢዱ ጥራሕ ነፍሱ ብስምባደ ካብቲ ዓራት ናብ መሬት ዘለለ ኩነታቱ ስለ ዘሰንበዳ ቆልዓውን ልባ ተዘንበት ማትስ ንነፍሱ ንዒቑ ክነብዕ ምስ ጀመረ ቆልዓ ክትእብዶ ክትብል እቲ ሓቂ ተጓበለቶ ኣነ ይፈትወከ ንስኻ ይኮንካ ነገዲድካኒ ንስኻ ጥራሕ ተረጋጋ እምበር ዋላ ቃል ኪዳን ክንኣስር ኢና ምስ በለቶ ማትስ ሰትዩ ዝተጋገየ እምበር ኮነ ኢላ ባዕላ ዝገበረቶ ይመሰሉ ነይሩ እንታይ ክትብል ዘለኺ ኮነ ኢልክ ብፍላት ዝገበርከዩ በላ ቆልዓ ምስክነይቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበራ በድሕሪኡ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ብዲቁና ካገልግል ዝኽእል ይመሲልዋ ነይሩ ተገሪሃ እወ ምስ በለቶ ሕርቃኑ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ኣብ ቅድሚኡ ጥርሙዝ ፀኒሕዎ ኣልዒሉ ፋሕ ኣበላ ብድሕሪኡ ንሱ ናብ እስር ቤት ንሳ ናብ ሕክምና ኣትዮም ቆልዓ ምስ ሓወየት ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብኣጋጣሚ እምበር ካሃርማ ከምዘይሓሰበ እኳ እንተገለፀት ማትስ ግን ኩሉ ተሓቂ ስለ ዝተዛረበ ዓመት ተፈሪዱ ማእሰርቱ ወዲኡ ምስ ወፀ ድማ ጓል ረአየ ሰይጣን ረአየ ኮይኑ ክስምዖ ጀመረ ቀስ በቐስ እኳ ኩሉ ክገድፎ ጀሚሩ እንተነበረ ካልኣይ ግዜ ነዋልድ ፀፅልእ ምክንያት ስለ ዝረኸበ እናሃለኪ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ሓቂ ድማ ዓመታት ዝፀዓረሉ ዲቁንኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ መፃዊ መደቡ እውን ያበቲናትሉ ምስ በለኒ ንማትስ ካብ ልቤ ደንጊፀሉ ለካ ካብ ባዶ ተበጊሱ ይኮነ ናዋልድ ዝፀልእ ድማ በልኩ ክገርመኪ ማረይ ምስኪን ልዕሊ ነፍሱ ንሰባት እዩ ዘፍቅር እዚ ገዛዚ ናትዩ ናተይ ኣይኮነን ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ብምትሕባር ገበርቲ ሰናይን ብመንግስትን ጭንቀት ከይገብር ተባሂሉ ገዛ ተዋሂብዎ ዝደለዮ ዓይነት ሞያ ክመሃር እዮም ኣፍቂዶምሉ ኣብ ካምፕ ከለኹ ንእሸ ጉዳይ ኣጋጢማትኒ ነይራ ባዕሉ ሓላፍነት ወሲዱ ፈሪሙ ናብ ዝምፂኒ እናህለና ድማ ዳርጋ ዓመት ብሓንሳብ በለኒ ብዛዕባ ማትስ ብዙሕ ዓሊልና ተሓጋጊዝና እውን ክንቂሮ ከም ንኽእል ካብ ዲያቆም ዝወሰድኳ ሓበሬታ ክርዳእ ክኢለ ዝመፃ ኩሉ ምክንያት ዝዘንጋኣኹ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ድማ ዕላላ መንጎ ኣቢለ ዲያቆን ሓወይ ሰማርካ ከመይ ኣላ ደሓን ድያ በልክዎ ሰምሃር ደሓን እያ ፅቡቅ ኣላ በለኒ ገፁ ግን ትኽክል ኣይነበረን ሕጂ እውን ስክፍታ እንዳተሰማዓኒ ክረኽባ ደልየ ነይረ ክረኽባ ይኽእል ዶ በልክዎ ክምልሰለይ ዓቕሚ ረኸበን ኣዒንቱ ግን ንብዓት ቋጢረን ቀንበይበይ ይብላ ኣብ ቅድመይ ንብዓቱ ከየፍስሶ ግዲ ፈሪሑ ካብ ኮፍ መበሊኡ ብድድ በለ ንደገ ገፁ ምስ ኣምርሐ ድማ ምስ ማትስ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ ዲያቆን ኣቤል ንብዓቱ ከዓክቶ ስለ ዘይከኣለ ነተን ምዕሩጋት ማዓጓጉርቱ ብንብዓት ኣፀልቀየን ማትስ ምስ ዲያቆን ምዝራብ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረኣዮ ኣቢ ናበይ ትኸይዳ ኣለኻ ደሌካ ስለ ዘለኹ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ፅንሓኒ በሎ ዲያቆን ግን ኣይሰምዖን ማዕፆ ከፊቱ ንግዳም ተዓዝረ ማትስ ናብቲ ዘለኽዎ ክፍሊ ኣትዩ ኣብ ቅድመይ ግትር በለ ፍርሓተይ
ንውሽጣዊ ኣካላተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሰብነተይ ወሪርዎ ኣብራኸይ ራዕዲ ኣትይወን ክንቅጥቀጣ ጀመራ ብውሽጠይ ድማ ኣንተ ኣምላኽ ኣቦይ ኢለ ከይወዳእኹ ከለኹ ማትስ በለ ጸሎተይ ገዲፈ ድማ ናብኡ ገጸ ጠመትኩ ኣብ ፊተይ ዝነበረ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ሚሊ እንታይ ከም ዝበልከ ይሓተክር ምክንያቱ ንዲያቆን ዓርከይ እንታይ ይሕጉሶ እንታይ የብክዮ ስለ ዝፈልጥ ብዝኾነ ግን ተሃዊኽኪ ጊዜኡ ነበረ መጀመርያ ክነታቱ ክትፈልጢ ከተጻርይ ነይርኪ እዚ ኩሉ ዝከላኸል ዝነበርኩ ድማ ነዚ ኸይመጽእ ረሲዕዎ ዝነበረ ነገር ኣልዒልኪ ቁስሉ ጎዲእክዮ ተሃዊኽኪ ሚሊ በለኒ ዓውታብ ዝተሓወሶ ድምፂ ማትስ ንባዕሉ ገጹ ትኪዩ መሲሉ ነይሩ ዘረብኡ እውን ስምዒት ዝተሓወሶ ስለ ዝነበረ ፍርሒ ክስምዓኒ ጀመረ ብዛዕባ ሰምሃር ከም ተዛረብክዮ ርግፀኛ ግን እንታይ ኺልክዮ በለኒ ማትስ ገጹ እስር ኣቢሉ ማትስ ሓወይ ኣነ ወልሓንቲ ይበልክዎን ሰምሃር ከመይ ኣላይለዮ ጽቡቕ ኣላይልኒ ክረኽባ ደርየ ነይረ ምስ በልክዎ ድማ ገዲፉኒ እንደገ ወፅዩ ብዛዕባ ሰምሃር ተሓትዮ ደኣ ንሰምሃር ትፈልጥያ ዲኺ ኣነ ይፈልጣነ ብዕላለይ ዝፈልጣ በልክዎ ፍርሒ ብዝተሓወሶ ሚሊ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ይጸገምክን ኣብ ዝኾነ ነገር ተህወኻ ኮንክን እዚ ሕቶ እዚ ቅድሚ ንዲያቆን ንዓይ ክትሓትኒ ነይርኪ ተሃዊኽኪ ኣይጎራሕክን በለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ሰምሃር ክልተ ነገር ክሓስብ ጀሚረ ወይ ንዲያቆን በድላቶላ ወይ ብሂወት የላን ድማ በልኩ እንተኾነ ብእንተ ወይ ብይኸውን ዝምለስ ሕቶ ብዘይ ምንባሩ ንማትስ ክሓቶ ወሰንኩ ማትስ ሓወይ ብርግጽ ኣቐዲሞ ክገብሮ ዝነበረኒ ግን የቕሬታ ክምብል በለምበር ኣይተኻዕወን ብዛዕባ ሰምሃር ክፈልጦ ዝደሊ ሓደ ነገራት ኣሎሞ ብቻ ክንገረኒ በልክዎ ማትስ ሕጉስ ብዘይኮነ መንፈስ ትምስላም ወይ ጽናሕልኪ ብዛዕባ ሰምሃር ምዝራብ ኣገዳሲ እኳ ተዘይኮነ ግን ደሓን ክነግረኪ እንታይ ክትፈልጥ እየ ትደሊ በለኒ ብዛዕባ ሰምሃር ብዙሕ ኣሎ ክፈልጦ ዝደሊ ንግዚኡ ግን ደሓን ዝተወተኑ ሕተታት ክሓተካ ሰምሃር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣበይ ኣላ በልክዎ ኣዕሚቑ ድሕሪ ምስትንፋስ ሰምሃር ኣብዚ ከተማ ኣላ በለኒ እሞ ምስ ዲያቆን ደኣ እንታይ ረኺብዎም በልክዎ እንዳስተንፈስኩ እቲ ታሪኽ ነዊሑ ዋላ እኳ ዝጠቕመክ ተዘይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ምስጢር ናይ ምፍላጥ ባህግኽን ልዑል ስለ ዝኾነ ክነግረኪ በለኒ ዲያቆንን ሰምሃርን ደቂ ሓትነታት ኢና ብሓንሳብ ኢና ንኸውን ኢሎም ስለ ዝተመዝገቡ ትራንስፈር ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ገዛ እዮም ተባሂሎም እቲ ደቂ ሓትነታት ኢና ዝብል ሓሳብ ሰምሃር ኣምፂኣቶ ሓቂ ንምዝራብ ሕማቕ ሓሲባ ኣይኮነትን ሰብኣይን ሰበይትን ኢና ኢሎም እንድሕር ተመዝጊቦም ናይ ቃል ኪዳን ወረቐት ከይሓትዎም እያ ፈሪሓ ዲያቆን እውን ኣብ ኣበፂሑ ዝፈዚዝ እዩ ፍቑራት ኢና ክንዲ ዝብሎም ሰምሃር ኣቐዲማኾም ኢላቶም እያ ኢሉ ነቲ ቃልዩ ደጊምዎ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኢንተርቪው ምስ ተቖፅሩ ግን ዲያቆን ሓደ ሓሳብ ኣምፂኡ ከይንፈላለዩ ኢልና ኢና እምበር ፍቑራት ኢና ደቂ ሓትነታት ኣይኮንናን ንበድሎም ኢልዋ ሰምሃር ዋላ እኳ ተዘይተዋሕጠላ ኣማራፂ ስለ ዘይነበራ ግን ከይፈተወት እያ ተቐቢላቶ ኣብ ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ፍቕሮም ማራይ ዘገርመኒ ኣቢ ከምቲ ትፈልጥዮ ዓብዩ ለባም ሰብ ሰምሃር እውን መልክዓ ሽኮር ጠባያ እውን ምስኪን እያ ብፍላይ ንኣቢ ከም ንጉስ እያ ትሪኦ ነይራ ኣቢ ድማ ልባ ገርሂዩ ተንኮል ኣይትፈልጥን እያ ኣይበሰለትን እምበር ከም ሰምሃር ለባም ሰብ የለን እዩ ዝብል እቲ ታሪክ ክምላኣልኪ
ኣብ ሓደ ገዛ ስለ ዝነበሩ መታን ከይንጋገ ቃል ኪዳን ንእሰር እያ ትብሎ ነይራ። ዲያቆን ግን ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን። ቁሩብ ንጽናሕ ኮንጉራ ምስ ተባሃልና ትምህርቲ ንጅምር ዓቕሊ ንግበር ኣነ ድማ ብዙሕ ጾር ኣለኒ ንዑ ክሳብ ዘራግፍ ተጸበይኒ ይብላ ነይሩ። ሰምሃር ግን ብሓደ ኮይንና ንኽእሎን ኢና ከም ዝብሎ ዘለኻ ተኾይኑ ድማ ገዛ በበይንና ንኹን ክሳብ ቃል ኪዳን ንኣስር በለቶ። ዲያቆን ሓደ ታሪኽ ክዕልለክ ኢሉ ታሪኽ ናይ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ኣዘንተወላ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተመርዒ ምስ ሰበይቱ ኣብ ሓደ ንእድ እናደቀሱ ክሳብ ዕለሞቶም ከም ዘይተራኸቡ ዝገልጽ ዛንታ ዘንተወላ። ወላ እኳ ከም ናቶም ንፈተና ኸሰንፍ ዝኽእል ቅድስና ተዘይሃለወና መመደቀሲና እንተፈሊና ግን ከም ኣሕዋት ኮይንና ክንጸንሕ ንኽእል ኢና ኢሉ ይእሚንዋ። ኣምላኽ ረዲእዎም ድማ ቀልጢፎም ኮንጉራ ተባሂሎም ትምህርቶም እዮም ጀሚሮም። እንተኾነ ዲያቆን ሱባኤ ክኣቱ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ቃል ኪዳን ክኣስር ፈቓደኛ ኣይነበረን። ግን ሱባኤ ክኣቱ ከም ዝደሊ ንሰምሃር ኣይነገራን። ሓንሳብ ክንጸንሕ ጥራይ ዝብላ ነይሩ። ሰምሃር እውን ከተጫናንቆ ይደልየትን ጸገም የብሉ እንዳሓን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ሕማቅ ከይንውድቕ ተቓላጠፍ ኢላ ክሳብ በዓሉ ንመርዓ ዝዳሉ ይረበሸቶም። ከምዚ ኢሎም እንዳቐጸሉ ከለዉ ሰይጣን ዝለኣኾ ሰብ ኣብ መንጎኦም ኣተወ። እንታይ ሰይጣን ዝለኣኾ ደኣ ባዕሉ ሰይጣን እምበር። በለማትስ ክገርመኪ ከምኡ ዓይነት ደንቆረ ሰብ ኣብ ህይወት ኣይረኣኹን። ካብ ኣዋልድ ዝገደደ ሰነፍ በለ። ንሰምሃርን ዲያቆንን ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም። ንሰምሃር ብፍላይ ብፍሉይ ዘቐርባ ነይሩ። ንሰምሃር እንታይ እንዳበለ ይሰብካ ጀሚሩ ዲያቆን ኣብ ኤርትራ ከሎ ምስ ብዙሕ ኣዋልድ እዩ ዝዘውር ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዲያቆን ኣይኮነን ኢልዋ። ሰምሃር ግን ኣይኮነን ክትኣምኖ ገጽ ከማን ይሃበቶን። ንዲያቆን ልዕሊኻ ስለ ዝፈልጦ ከኣምነካልካ ከይተሓስበ ኢላቶ። እቲ ወዲ ግን ተዳልዩ ንዲያቆንን ንሰምሃርን ክፈላለዮም ተዓጢቑ ስለ ዝነበረ ኣይኣመንክንን ምሽ ኣብዚ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ። ዲያቆን ግን ክሳብ ሎሚ ቀዲሱ ይፈልጥን እዩ። እንታይ እቲ ምኽንያት በላ። ሰምሃር እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ውሽጣ ጥርጣሪ ክትሕድረላ ጀሚራ። ሰምዐ ሰምሃር ሓፍተይ ኣነ ከባእሰኩም ኢለ ይኮንኩን ንስኽ ሰበይቲ ዲያቆን ክትኮኒ ባህጋ ኣለኪ። ኣነ ድማ ባህጋ ክሰምር ስለ ዝደልየ በላ። ሰምሃር ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ዲያቆን ዝነበራ እምነት ፍጹም የጉዲላቶ። ብዙሕ ግዜ ክትሓቱ ዝደልካ እንተነበረት ግን ድፍረት ሲእና ፈሪሓቶ ትገድፎ ነበረት። ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝብላ ክትፈልጥ ኢላ ዲያቆን ሓወይ እዚ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን እንዳተመላለስካስ ስለምንታይ ኢኻ ዘይትቕድስ በለቶ። ዲያቆን ድማ ደሓን ሓደ መዓልቲ ክቕድስ እየ በላ። መዓስ ሞታ ዲያቆን ሓወይ በለቶ። ዲያቆን ድማ ግርህ ኢሉ ዲያቆን ምስ ኣኸልኩ በላ። እዛ ቃል እዚኣ ንሰምሃር ዘየለ ትርጉም እያ ሂባታ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰምሃር ዘለዋ ድፍረት ኣኻኺባ እቲ ትርጉም ዲያብሎስ እውን ሓጊዝዋ ዲያቆን ኩነታት ከይተሓዋወሰኒ ኣሎ። ኣነ ሓደ ነገር ክሓትከ ብትኽክል ዲያቆን ዲኻ ኣይኮንካን በለቶ። ዲያቆን ስንባድን ሕርቃንን ብዝተሓዋወሰ ስምዒት እንታይ ማለት ክዩ በላ። ማለተይ ደኣ ብዛዕባኻ ብዙሕ ይሰምዕ ኣለኹ። ዲያቆን ከም ዘይኮንካ ከም ዘፍረስካ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡልካ ኣለዉ በለቶ። ዲያቆን ገጹ ኣሲሩ ነድሪ ብዝተሓወሶ ኣዘራርባ ካባይ ንላዕሊ ንዕኦም ኣሚንክዮም ማለት ድዩ በላ። ንዕኦም ኣሚነዮም ዘይኮንኩስ ኩነታት ካውን የጠራጥረኒ ኣሎ። እዚ ነገር ዝሰሓቢኡ ዝተርፍ ነገር ስለ ዘይኮነ ብኣጉእ ተነገርካኒ እሞ ተተረዳዳእና ይሓይሽ በለቶ። ዲያቆን ድማ ብጣዕሚ ኢኽ ተሕዝኒ ኣብ ልዕለይ ዘለካ ክብረት ብኸምዚ ስለ ዝገለጽክለይ ምስጋና ይተቐበሊ። ዝገርመኒ ነገር ተሃልዩ ግን እዚ ቃል እዚ ካባኽ መውፅእ እዩ ትፈልጥኒ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ
كتفلتخا تمزاني لك مبر كم عينت حسر سب كم زي كونكو دما كرئكي بلا دياقون حرق أم بزعب له سميت دياقون زرا بايت النوح حتى أرحتي حتيتك قال كده نأسر تبلكوها نسنا هدو قالوا دو تبلني قداسي زي تقدس تبلكوها دياقون أغلكم داي تدالوكم دو تبلني عبرئسي اون زفلتو خاسبات بزح يزاربو أنا خنتك بلكات دلي بلوتو سمهرون ندر بستحوس الزراربا أنا كوز جرمني كم جيرك خطريني كم عين السب حسر سوكوين يسمعكي نسخة جن حنت الدرب يرس حسابيخي كابز قص دياقوني اتمعرك كمان ما خبدك كم زع عينت حسرك على كتوصل لي عم سخانة يخون أول حاسبي يفلتني بالتعمي اختحزني بلا كابز جرمكي منفس سلام هادي موم كلت يوم حرق أنا متأرزي بتسيحو كزحلم زغل سب زي من بارو دما سيد أنا عبا عدل يرخيبو بفلاي نسمهار تتعي ساخت ملسو زي تغلق علي الزاربوا بلا النماتس قاتو تأمالي يمسيلو انت هدايلاتو بالكوو زبالتو قالي لاي نبرن زقادة دما حسر سمع سكوينة دو قالدو تملسي دي كنا نمفراسكو حتى معلتيات أغلقا كأوز قدد حد أبدو يسرح يلن بلتو دياقون نبعلو نبري تغيرو اسكا بقلت تبلي زي اللخت زاربي بلا نفسها غتا ما تصادق قالي تفتن كاب بيتا كريسان قنزة موسى دو يخفق ويس إلا زربا أكي ودأت دياقون تقرورو كساب زبلا قند إذنا يلاهي موا حمش عصابعتو عبقص على الطفيلن زترفاخ مسلا أسرن انقريفن سمهر نصفع الدياقون كتتصاورو سلازي كالت رأسات صرورو يلوا كروميلا كوف بلت كم زاخن الدرو زي تصنحو عمونقوم كبي سقطا سفنة سمهر يعنتها دم سريبا نبعت كوحزا جمرة دياقون نبعت ناي سمهر مسرعي أمعتو كواساوس جمرة أي دقيقة ساعد دما بزوسانو وساني تتعيسو ننبسو أمنا وقسا عقلت أبيبو أنك عستنفسه كأن مبقفو بقداو خزار الجمرة سمهري يقريتا كي تعرف أن الحق اللي يقريتا حقولي خبل عيو بلت وسمهر نبعتها جربرب النابلت دياقون كاون العلم قلت ترقون كم زي بلو سلاز فلتا كساب تزحل كابك المعينا كخولي مريتو جاكيت على إلو دما ندقواته ويو أكوي لوقساتنا إل زخانة سخرام سب دما دياقون ندقاقت صخوات نسوخاتو كوف نقوف تراخبو أنتانا بيد آخن دزدوغي بلو حالا ينك مسل دياقون دما قرهيلو كلا مسامهارن دينا تسحاحيبنا حرقاني كقواص أصورو سلزي أي كالكو إيدي يعلي بلا حجي كساب تزحلي لي كاب قدم عينها هادم زلهو بلو عطا دياقون عركي بلا بامكا سمحر دو تهرميا تقاقيخا حما معالت اندي حاوعي الكادا بلو نخامسل بربقن بحاقوس كفنج أحيد لنيرو دحن حجي خلوك دفمو بجا خاسك الدعاسة أزحح الكراقاق أياخا شو تليفون دولة لي إلوو دياقون كاب قدمي يتعزره ودي حساب لبو سميرلو سمهار كتبك متصنحتو كمزا زي فلطة سنبادة بزعب لولو سمعت انتاي كم زخونت حاتتا سمهار ولا كوا زخونتو تزي نگرتو دياقون نگيرو سلازي صنحه عب قصاون سنبرات ناي صابعتو سلازي نبرا تختيخو توخاتيخو خم تنگرو يگيرو
ኣይበልኩ ኹንዶ ዲያቆን ተዝኸውን ከምዚ ገይሩ ይመሓረቕን ዋላ እንተሓረቐው ናይ መሃረ መክን ዓበይ ዓዲ ተራእዩ ይፈልጥ ቀሽን ዲያቆንን ሰብ ክሃርሙ እሞ ድማ ንጓል ኣንስተይቲ በላ ኣብ ርእሲ ሓዊ መሊሱ ነዳዲ ዝውስኽ ነይሩ ሰምሃር ኣብ ልዕሊ ዲያቆን ጥርጣረ ጥራይ ዘይኮነ ፀልእ እውን ከተሕድር ጀመረት ሰምሃር ኩሉ ኣብ ልባ ገይራ ነገር ከየውዓዓየት ምስ ዲያቆን ክፈላለዩ ሓሰበት እቲ ሰራም ወዲ ግን ንሰክሪት ከይዱ ስለ ዝሓሰበ ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ ሰባት ኩላቶም እዮም ሰሚዖም ምስኪናይ ዲያቆን ዕርቃና ዝሒሉ ይኸውን እዩ ብምባል መተዓረቕ እንተኾነና ኢሉ ፍላወር ገዚኡ ናብ ካምፕ እንተመፀ ገዝኡ ብዘይሓሰቦ ብሓበሻን ሰክሪትን ዓለቕሊቑ ይፀኒሕዎ ስምባደን ፍርሕን ተሓዋዊስዎ ቅልጣፈ ብሰለዎ ሳጉማ ናብ ማእከልቲ ህዝቢ ገጹ ኣምርሐ እቶም ሰክሪት ርኢ ምስ ኣበልዎ ብዘይወዓል ሕደር ካምፕ ቅቕይር ምዃኑ ሓበርዎ መጀመርያ እኳ ኣይከይድን ኢሉ ኣብዩ እንተነበረ ከምዘየዋፅኦ ምስ ፈለጠ ግን ክኸይድ ይወሲኑ ምኽንያቱ መስጎጊኡ ዋላ እኳ እንተዘይሰሓቶ ንምርግጋፅ ዝኣክል ግን ስለምንታይ ካምፕ ክቕይር ከም ዘለዎ ናብ ሶሻል ከይዱ ምስ ሓተተ ንሰምሃር ስለ ዝሃረማ ምዃኑ እቲ ምኽንያት እዮም ሓቢሮሞ ዝፈጸሞ በደል ከእስሮ ዝኽእል እኳ እንተነበረ ሰምሃር ግን ክእሰር ከም ዘይትደሊ እንተኾነ ካብ ቅድሚ ዓይና ክርሕቀላ ከም ትደሊ ሓቢራ ዝቕይረሉ ዝነበረ ካምፒ ኣብ ውሽጢ ከተማ ስለ ዝነበረ ናባይ ደው ኢሉ ናብቲ ቦታ ክወስደዩ ስለሚኑኒ ንብረቱ ጠርኒፉ ክወፅእ ከሎ ንሰምሃር ከምዚ ኢልዋ ሰምሃር ብሓንሳብ ዝሕለፍናዮ ግዜ ዋላ እኳ ሓፂር እንተኾነ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነይሩ ኣብ ልዕለይ ዘለኪ ፍቕሪ ብኸምዚ ምግላፅክ ድማ ኢሉ እንቃዓስ ተንፈሰ ኣብ ቅድሚ እኩብ ሰብ ወልሓንቲ ክብለኪ ይክእልን እየ ናይ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን ዳሓንኩኒ ኢልዋ ንብረቱ ጠርኒፉ ካብቲ ካምፕ ክወፅእ ክብል ኣነ ርኪበዮ ዝተፈጥረ ኩነታት ብዝርዝር ምሳዕለለኒ ልዕሊ ዲያቆን ኣነ ሓሪቐ ዓዲ ሕጊ ኮይኑ እምበር ንሰምሃር ክቐትላ ይፀላእኩን ዲያቆን ግን ከይድ ስለ ዘለካ ኣይኮነ እንዶ ክትሃርማ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ በለኒ ዝገረመኒ ነገር ግን ዲያቆን ሓሪቐ ክንፀርፅር ክትፃረፍ ገለ ምስ ረኣየኒ ማትሰዓርከይ ኣይትጋገ ሰምሃር ወልሓንቲ ገበረትን እቲ ጌጋ ናተዩ ብፍጹም ክሃርማ ይነበረንን ልቦና ጌራ እምበር ከምቲ ዝገበርኳ ካልእ ዝግባአኒ ነይሩ ስለዚ ንሳ ዘይኮነት ኣነ ክውቀስ ዘለኒ በለኒ ዲያቆን ገጹ ጸማልያ ምሲሉ ኣታ ኣባዓርከይ ዘይከውን እስኪ ትዛረብ ክሃርማ ይነበረኒ እንደገለ ትብልሲ ናይ ምህራም ኣምር ስለ ዘለካ ይኩን ከን ሃሪምካያ እንታይ ዳይላትካ ኣይኮነ እንዶ ከምዚ ገይራ ክትዛረበካስ ሰኺሮም መፅኦም እንዲዮም ብዘይ ገለ በደል ዝረግሕዎን ዘለው ምስ በልክዎ ግደፎም ንሶም ካልእ ዓለም ኣለዎም ብፍትሓዊ ዝኾነ ኣረኣያ ክንዛረብ ተኾይንና ግን 90% ናተይ ጌጋ ምዃኑ እዩ ምኽንያቱ ንሰምሃር ሰባት ብዛዕባይ ዘየለ ምስሊ እዮም ሂቦማ እታ ናይ መወዳእታ ዘውፃእታ ቃል ድማ ስለ ዝሓረቐት እምበር ቁስለይ ክትጎድኣኒ ኢላ ኣይኮነትን ኣታ ዲያቆን ሃለውለው እንደይ ትበል ሓሪቓ ተዛሪባትካ ሓፃ ሓሪቕካ ሃሪምካያ ምስ በልክዎ ማትስ ኣይትጋገ ንሳ እኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ ሕዋናዊ ድኽመት ኣለዋ ንድኽመታ ኸ ክትፀውሮ ጥራሕ እዩ ነይሩኒ በለ ዲያቆን ጣዕሳ ብዝመልኦ ስምዒት ኩሉ ነገር ንኣምላኽ ንግደፈሉ ባዕሊ ፈጣሪ ክዕርዩ ንሱ ይሓሊልኩም እሞ ንኹሉ ሓሳባትኩም ናብኡ ደቕዎ እዩ እንዲዩ ዝብለና ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በለኒ ዲያቆን ተስፋ ብዝመልኦ ቃና ኣማራፂ ዝበሃል ስለ ዘይነበረና ንዲያቆን ሒዘዮ ናብቲ ሓዱሽ ካምፕ ከትኩ መሲዩ ስለ ዝነበረ ምሳይ ሓዲሩ ንፅባሒቱ ዝምላእ ፎርሞ ከም ዘለዎ እቶም ናይ ካምፕ ሓለፍቲ ምስ ነገሩና ከም ዝተባሃልናዮ ነጊርና ዲያቆን ንፅባሒቱ ዝምላእ ፎርም ወዳዲኡ ንሰምሃር ክረኽባ እሞ የቕሬታ ክሓታ ኢሉ
نابت زلاتو كامب مسكده لبو زسبر كونتات يقاطمو اتوم سكريت نايت كامب صبوق جيروم سلازفلطو كيرخبا خلو كنزو يميلوما نسمهر ايكون نابز كامب مصيخاخترخبا ولا بدق رخيبكا ياون سلام كتب لاي فقدكاني بلوو دياقون غاني خوينوو بتخكل انا يتغاغي نزي دما غبا مقطعت خوس دلو دلوي انت تسلام كتب لاي فقدكاني زبلكم وغن بفصوم يقبلوني كتكلكلون مسل يبلكمن بلوم صبق الله نحنا يكوننا نخلكلكا سمهر بعلا نهيوتي ازقا سلا زخونه طقلا الله يقربن تنقو ليلا البوليس حبير الله بصاخ متصكايو رايها مسبلوو كونتات تحاويسوو هصاني تغيرو دياقون نسمهر معرخ ندي كم زفقرا نعيش عيبري هلي كم زابو موز تفليتو زرنزاحي نبعلا كقرمكخه نعا أزوك الزمسيلكي النفسي زنعكا بفلاك ستخلو إذن سرامات أداوي بخاط غوريت أندابلي زبكي كانت التوم سيكوريتي زبلوو كا بوليس ما تنقعتا سلازمتو كراخباي كالون تليفون تدولة تليفون يتسرح بكا كونفيس كوينو حنقولو بيت كريستيان مهاد قريفو كابت أولو تريحيقو هيوتو بقى تنساقيلو يساتي يسكر حما بحر خطر جميرو أرون زبال حولو كونتاتني عابيل من السمعة دويلو نقرب جزي هم قال جيرا مسايكس نحمو نساتو منام أمريكا خوزو مخانم مس حبروني حالفنت وسيدة مالت فري مكافت كامبوتيو مسايكم زغمت جيريو عبزون سلام كركباي كالن نعون سمهرن زفلطو እንዳደወሉን سمهر كغامي الله እንዳበሉ خزاخرو እቶም ከም ሰብኣሱ ዝፈለጡ ድማ سمهر ከም ዝገብር አላ ምስኩስቶ ትዘውር አላ እንዳበሉ ክርብሽዎ ምስ ጀመሩ ቴሌፎን ንኽቕይር ኢና ተሰማሚዕና እንተኾነ ቴሌፎን ምቕያር ትርጉም ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ነታ ሓዳሽ ውዕሎም ሓዲሮም ምፍላጦም ስለ ዘይተርፍ حدش حساب كنا متسألنا إليه حراي مسبلني أقدم جنب زمزع حساب نخسامع قال كم زعت ولا يجريو بكا تليفون أنا خحزة بيتسف فاميلن تدويلهم كالرهبة حتى فاتن دك حضرتنا تدويلن دما أنا بعلي قب أمل صغيرة لا تسامع معنا إزي مثلت تاريخ بلن ماتس قاچوص أماليا مسيلي نيرو ندياقون كاب لبي حزينلو بفلاي زتفلاليلو مغنيات كحسبو خلهو بني حنت غزي جيغا زل ألماو فقر مفراسو عبا حزني تسمعني نايتي أمونغوم آتيو نجر زساور زنبر سبدما لعلمت أنقري مني كمزا عينت تنقل أفيلم تزي كوينو أو حقنيا بتصامي حقات امرئ يفلطني أمونغو حرخرخ زبلن زنبر حتو سلاز ذكركو نماتس كحتو يوسينا سمعن نماتس اتزباسو مودي تفلطو دو بلكو اوا يفلطي نعين ندياقون ود عدنايو نسمهر جن أب سداتي زفلطا بلني انت سلازخونه دايمو متعبيتهم كن السخم زجيرو زباسو بلكو سيطانا وسرحنا مسرحكو مخنياتا يدلني ندياقون عبي دا غيد نغري ينبر نزز بلك زلخ ودي عبحو نحفت دياقون من عصو مالتي نمر عيدا ليوانيرو بسدرحاتيتهم ولا كو حريلو من تنبرو اتساقو العقن سلازي فتوتو عبيا نيرا كجددوا مسفتنو دما دياقون عبيل تقاويمو أقديتكم كتمرعوا تقولوني هون اليوم كجرمكي دياقون عبيل أبقى زاملو نسوز ولا قدن يتخون مرة يمزفتوه سدرا دما حرايلهم سلازي نبرو قالهم كعطفو أمنا يخبيدوهم
ኣቤል ድማ ሓሳብ ኣቕሪቡ ቆልዓ ክመሃር ኢላ ኣሕዋታ እውን ትመሃር ይብሉ ስለ ዘለው ይቕሬታ ግበሩልና በልዎም ኢሉ ይማኺርዎም። እንዳወዲ ድማ ሕራ ኢልኩምና ንምንታይ ሕጂ ተኣቢና እንታይ ስረ ዝረኣኹምና ኢኹም ወይ እንታይ ስለ ዝሰማዕኹምልና ንሕና እኮ እንዳኹሰይና ንበሃል ኢሎም ብዙሕ ነገር እዮም ገይሮምሎም። እቲ ኩነታት ከይዝሓለ ከሎ እታ ቆልዓ ይሓገዘቶምን ኣብ እስራኤል ዓርክዲ ገለገለ ነይርዋ ንኢትዮጵያ ሕለፍ ኢልዋ ትሓልፈልኪ ነገር መሊሱ ተሳዊሩ ድሒረ ሰሚዐዮ እምበር እቲ ወዲ ሰቲ ተላፋሊፉ ነይሩ በለኒ ማትስ እንታይ ኢሉ ዳ ተላፋሊፉ ከምዚ ሓለና ፈዲና ኢና ዶ ገለ ደይ ዝብል ከምቲ ዝበልኩኺ ጓልኩም ከሊእኩም ናይሎም ፅልእ ገይሮም ነይሮም እዮም በቃ በዚ ዝተለዓለዩ ንዲያቆንን ሰምሃርን ሕንፍሽፍሽ ኣትሎም በለኒ እሞታ ማትስ ብተንኮል ካብ ዘባእሶም ሕና ክፈዲሉ እምበር እቲ ጉዳይ ሓቂ ከም ዘይኮነ ንሰምሃር እንታይ ኮንኩም ዘይትነግርዋ በልክዎ። መጀመርያ ዶንጌ ናይ ዝወዲ ጉዳይ ሰሚዐዮ ድሓር ከዓ ቀንዲ መባእሲኦም እኮ ዲያቆን ንሰምሃር ስለ ዘሃረማ እዩ ኣብ ርእሲኡ እውን ሰምሃር ኢሉ ዘረቡ ኣቋረፀ። ማትስ ሓወይ በሊሕ ከለኻስ ኣብዚኣ በፂሕካ ይነፋዕካን ካልእ ይትረፍ እቲ ወዲ ተንኮለኛ ምዃኑ ከተቃልዖ ነይርካ ኩሉ እቲ ሓቂ ንሰምሃር ክትነግራ ነይርካ። ሰምሃርን ዲያቆንን ድማ እንተኾነ ናብቲ ናይ ቀደም ፍቕሮም ይምለሱ እንተዘይኮይኑ ከዓ ይቕረ ተባሂሎም ብሕውነት መቐፀሉ ነይሮም በልክዎ። ሚሊ ክንደይ ግዜ እኳ ክረኽባ ፈቲነ ፈቃደኛ ይነበረትን ድሓር ከዓ ዋላ ተረኸበትኒ ኣይተኣምነንን እያ ንዓይ በለኒ ብተስፋ ምቑራፅ። እቲ ቃል ኣምላኽ ልዕለ ንስኻ ትፈልጦ ንኣምላኽ ኣሚንካ ንሰናይ ነገር ተተበጊስካ ባዕሉ የቕንዓልካ እዩ። ስለዚ ኣነ ብምሉእ ዓቕመይ ክሕግዘካ ንስኻ እውን ብምሉእ ልብኻ ሓግዘኒ ብሓባር ኮይና ነቲ ቀቢሩ ዘሎ ሓቂ ነውፃዮ ዝገበርና ጌርና ንሰምሃርን ዲያቆንን ክዕረቑ ኣለዎም በልክዎ። ማትስ ምስ ለመትክዎ ብውሽጡ ብልቦና ዝተመልአ ዓብ ሰብ ምዃኑ ይነፀረለይ። ሓንጎሉ ዘፈልፍሎ ሓሳብ ድማ ሰፍ ዘይብል እዩ። ሰይጣን ኣጋጊቶ ዘየውደቆ ነይሩ ንቤተ ክርስቲያን ዝጠቅም ትስፉ ሰብ ነይሩ። ከመይ ጌርና ንዲያቆን ናብ ናይ ቀደም ሂወቱ ንሰምሃር ድማ ነቲ ንነዊሕ ግዜ ኣቋሪፃቶ ዝነበረት መንፈሳዊ ጉዕዞ ምስ ቅዱስ ቁርባን ትቕፅለሉ ይህን ሚህን ክንበሃሃል ከይተረዳእና መሰ ማዕፆ ክኽፈት ድምፂ ስለ ዝገበረ ዲያቆን ምምፅኡ ፈሊጥና ንዛረበሉ ዝነበረ ኣርእስቲ ቀይርና። ዲያቆን ናይ ብራንዳ ማዕፆ ሓሊፉ ናብቲ ዝነበርናዮ ክፍሊ ምስ ኣተወ ዘሰንብት ክስተት ረኣኹ።